السلام علیکم ویورز، میرا نام عرفان اسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ویورز، کل کا دن سیاہ دن کے طور پہ بھی منایا جا سکتا ہے، اور کتنے ہی سیاہ دن ہم منائیں گے. آپ نے دیکھا کہ بہت ہی سینئر، بہت ہی پرومیننٹ، بہت ہی ڈیسنٹ ایک جرنلسٹ ایاز امیر صاحب، ان کے ساتھ کیا واقعہ ہوا جب وہ دنیا ٹی وی سے اپنا پروگرام کر کے نکلے تو کیا صورتحال ہوئی، کس طرح سے ان کو مارا پیٹا گیا، ان کا موبائل چھینا گیا اور ساتھ ان کا والیٹ وغیرہ لیا گیا. اور جس طرح سے انہوں نے بعد میں کہا کہ یہ بہت منظم قسم کا گروہ لگتا ہے، جس قسم کا جتنا پرومیننٹ، جتنے طریقے سے، جتنے اہم طریقے سے انہوں نے سارا کچھ کیا، تو کچھ منظم سے لوگ لگتے ہیں اس میں. تو تھوڑا سا اگر ہم اس کے بارے میں بھی، جیسے میں کہتا ہوں گھر بھائی، تھوڑا سا اگر آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان ڈیپتھ انالیسس کریں اس چیز کا. تو ان ڈیپتھ انالیسس جو ہے اس کا یہی ہے کہ ابھی ایک دو دن پہلے ہی انہوں نے جس طرح سے اپنی ایک تقریر کی تھی، ایک رجیم چینج والے آپریشن میں، وہ جو سارا ڈسکشن ہوئی تھی، وہاں پہ ایک فورم تھا جہاں پہ خان صاحب بھی آئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ موہت پیرزادہ صاحب نے بھی اپنی تقریر کی. اس میں بھی انہوں نے اپنے بڑے کارپوریٹ لیول پہ چیزیں سمجھائیں کہ رجیم چینج کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے عمران ریاض خان صاحب نے بھی جو ہے بڑے جذباتی انداز میں، بہت چیختے ہوئے، بہت چلاتے ہوئے جو ہے وہ اپنا بیانیہ پیش کیا کہ کس طرح سے ہمیں یہ سارا کچھ بتایا جاتا تھا کہ کون کون سے لوگ کس طرح سے ان پہ کون کون سے الزامات ہیں، اور اس کے پروفز دیے جاتے تھے، فائلیں دکھائی جاتی تھیں، ویڈیوز دکھائی جاتی تھیں. اس کے بعد پھر کیا صورتحال ہوئی، اسی میں پھر ایاز امیر صاحب نے بھی بہت ساری باتیں کی، پراپرٹی ڈیلر بھی کہہ دیا، سارا کچھ کہہ دیا، بہت ساری باتیں کی. یہ بھی کہا کہ آپ نے کیا ضرورت پڑی تھی کہ ایکسٹینشن دیں، اور بہت بڑی بڑی باتیں کی. اس میں ایک امپورٹنٹ بات جو تھی، ایک اور امپورٹنٹ بات جو تھی، وہ تھی کہ عمران خان کو انہوں نے چے گویرا کہا. اب چے گویرا کو میں نے لوگوں سے پوچھا، کافی لوگوں سے، تو لوگوں کو بہت زیادہ چے گویرا کا پتہ نہیں ہے، اور یہ نہیں پتہ کہ کیا ریلیشن، کس طرح سے ان کو خان صاحب کے ساتھ کیسے کو ریلیٹ کیا، کس طرح سے کیا. میں آپ کو تھوڑا سا اس کو بتاتا ہوں. یہ سننے والی بات ہے، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کس طرح کو بے حس قوم کو جگانے والے اور اس کے خیر خواہ جو ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے اپنی موت خود مرتے ہیں اور خودکشی کرتے ہیں، اور کس طرح سے کیا ہوتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ چے گویرا جو ہے وہ کون، ایک ٹورسٹ تھا، ایک اچھا فٹ بالر تھا، جو آپ امریکن فٹ بال رگبی کہتے ہیں اس کو، وہ اس کا کہہ لیں. اس میں ایک ٹورسٹ تھا، وہ کتابیں لکھتا تھا، چیزیں کرتا تھا. میں آپ کو اس کو پوری تفصیل بتاتا ہوں، اور کس طرح سے ایک فریڈم فائٹر بنا، اور کس طرح سے وہ عمران کے لیے اتنا زیادہ خطرے کا جو ہے وہ اس کے امریکہ کے لیے خطرے کا اتنا زیادہ کیوں وہ علام بن گیا، کہ امریکہ نے پھر کیا کیا کیا، وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. اس میں تو صورتحال یہ تھی کہ وہ یہ 1928 میں یہ کہا جاتا ہے کیوبا، لیکن کیوبا میں نہیں، یہ جو ہے وہ ارجنٹائنا میں پیدا ہوا، اور اس کا جو نام تھا مرنیسٹو تھا، اور وہ آرنیسٹو، وہ اس کا نام تھا. تو یہ چے گویرا جو ہے وہ بعد میں اس کا نام پڑا. وہ میں بتاتا ہوں کس طرح سے ہوا. تو یہ گویرا فیملی تھی، وہاں پہ پیدا ہوا. جب پیدا ہوا یہ، تو اس کو اس کی استھما کی بیماری تھی، تو اس لیے اس کے پیرنٹس نے اس کو وہاں پہ گھر پہ ہی پڑھایا. لیکن ان کے پاس ایک سچویشن یہ تھی کہ ان کے گھر میں کوئی 3000 کے قریب کتابیں تھیں، جس میں اوبیسلی وہ شاعری کی کتابیں بھی تھیں، اور بہت مطلب جب شاعری کی کتابیں ہوتی ہیں تو اس میں سوشلزم بھی آتا ہے، کیپٹلزم بھی آتا ہے، کمیونزم، سارا کچھ سب کچھ آ جاتا ہے اس میں. اس طرح کی کتابیں تھیں. تو اس میں انہوں نے وہ سارا وہ پڑھتا رہا، اور اس کے بعد اس نے ڈاکٹری بھی شروع کی اس میں. اور ٹریولنگ کا بہت زیادہ شوق تھا. اتنا شوق تھا کہ جب اس کے پاس ایک سائیکل تھی 1950 میں، تو وہ کچھ 4500 کلومیٹر جو ہے وہ اس میں وہ سائیکل پہ اس نے ٹریول کیا، اور دنیا دیکھی، اور چیزیں دیکھی، سارا کچھ کیا. اس کے بعد پھر 1951 میں اس نے موٹر بائک پہ جو ہے وہ سارا ٹریول کیا. پھر 1953 میں دوبارہ اس نے جو ہے وہ سارا ٹریول کیا، اور جنوبی امریکہ میں سارا گھوما پھرا، اور سارا کچھ مختلف ملکوں میں، کون سے ملک، چلی میں گیا، پیرو میں گیا، پاناما میں گیا، برازیل گیا، بولیویا گیا، کیوبا گیا، سب جگہوں پہ گیا. تو یہاں پہ جا کے جب اس نے جو مین چیز اس نے دیکھی، کیونکہ کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، شاعری پڑھی ہوئی تھی، بہت زیادہ نالج جو ہے وہ تھا، ڈاکٹر بن رہا تھا. تو اس نے وہ دیکھا وہاں پہ کہ جو غربت ہے، افلاس ہے، بے چارگی ہے، اور بیماری ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو اس نے یہ دیکھا کہ وہاں کے جو حاکم ہیں نا، وہ انفلوئنسڈ ہیں، وہ جو ہے جس کو ہم یہاں پہ کٹھ پتلی حکومت کہتے ہیں، وہ کٹھ پتلی حکومت ٹائپ وہاں پہ وہ لوگ ہیں جو کیپٹلزم کے شکنجے میں ہیں. اور کیپٹلزم جو ہے وہ اوبیسلی امریکہ کے شکنجے میں. اب یہ دو چیزیں اس وقت بہت چل رہی تھی، کیپٹلزم چل رہا تھا، اور کمیونزم چل رہا تھا. کیپٹلزم جو ہے وہ اس کے زیادہ لوگ جو ہیں کس سائڈ پہ تھے، وہ امریکہ اور انگلینڈ اور فرانس وغیرہ جو ہے کیپٹلزم کر رہا تھا، اور رشیا جو ہے وہ سوشلزم کی سائڈ پہ تھا. تو یہ چیزیں جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ چل رہی تھیں. اچھا، اس نے جب سارا کچھ دیکھا، تو اس نے پھر لائف کے آخری جو 13 سال تھے نا، پھر اس نے جو کہا، اس نے چھوڑ دیا سارا کچھ.
छोड़ छाड़ के जो है वो उसी साइड पे चला गया। और उसने सबसे पहले तो वो क्यूबा का गया, क्यूबा जाके उन्होंने वहाँ पे लोगों को बताना शुरू किया, समझाना शुरू किया। तो वहाँ पे एक बहुत अहम आदमी, बहुत बड़ा आदमी जो है वो, आपने उसका भी नाम सुना होगा, फेडरल कैस्ट्रो था, वो उसको मिला और वो वहाँ का फ्रीडम फाइटर था एक किस्म का। इन दोनों की आपस में बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। उन्होंने जो है वो फ्रीडम के लिए काम करना शुरू किया। तो उनको जो है वो जल्दी पता चल गया कि हमें थोड़ी देर के लिए यहाँ से भागना पड़ेगा और कहीं सियासी पनाह लेनी पड़ेगी। सियासी पनाह लेने के लिए वो जो है वो मैक्सिको चला गए। मैक्सिको कुछ अर्सा सियासी पनाह ली उन्होंने, लेकिन उसके बाद सूरत हाल ये हो गई कि वहाँ पे भी कुछ इन्फ्लुएंस इस तरह के आया कि इन दोनों को, कैस्ट्रो को भी और इसको ये ची गेवारा जो है उसको, उन दोनों को उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया। तो यहाँ पे जो क्यूबा के लोग थे उन्होंने बड़ी मेहनत की, उनको वहाँ से रिहाई दिलाई। पहले सिर्फ कैस्ट्रो को मिल रही थी, फिर उन्होंने मेहनत करके उसको जो है वो गेवेरा को भी, ची गेवेरा को भी वहाँ से रिहाई दिला के दोबारा वो क्यूबा आके उन्होंने दोबारा फ्रीडम की जो है वो स्ट्रगल शुरू की। उन्होंने वहाँ पे फ़ौजी जो है अपनी एक आर्मी बनाई, अपनी चीज़ें बनाई, जिनका माइंडसेट भी देखा जाता था। फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ साथ जो है माइंडसेट भी देखा जाता है, माइंडसेट क्या है उसका। वो उन्होंने बड़ी मेहनत करके अपनी एक फ़ौज बनाई और यहाँ तक किया कि उन्होंने क्यूबा को वो जो एक कैपिटलिज्म तसल्लुत था, अमरीकी तसल्लुत था, उससे जो है आज़ाद करवा के जो है वहाँ पे उन्होंने, और जो उनका सदर था वहाँ पे उस वक्त का, उस सदर ने जो है वो दौड़ लगाई, जिस तरह से भी अफ़गानिस्तान के सदर ने नहीं दौड़ लगाई, इस तरह से उनके सदर ने भी वहाँ से दौड़ लगाई और वो दौड़ लगा के वहाँ से फ्लाई कर गया और ये हुकूमत इनके पास आ गई। अब ये हुकूमत इनके पास आ गई तो इसको बड़ा अच्छा इन्होंने यहाँ की नेशनैलिटी भी दे दी क्यूबा की। और उसके बाद जो है यहाँ पे वो जो क्या कहना चाहिए, वो जो इनकलाबी अदालतें होती हैं जो हैं, वो उनका सरबराह भी बना दिया। और उसने जो लोग जो बागी बूगी सारे थे, जो अब बगावत भी एकदम चेंज हो जाती है ना, कौन फ्रीडम फाइटर का, कौन बगावत कर रहा होता है और कौन तहरीक जो है आज़ादी की लड़ रहा होता है। तो जब जो आज़ादी की तहरीक जब कामयाब हो गई तो बाकी लोग बागी कंसिडर हुए ना, बाकियों को मार मूर के सारा कुछ करके उन्होंने सारा वहाँ पे सेटल किया। उसके बाद जो है इसकी फेडरल कास्ट्रो के साथ जो है ना थोड़ी सी अनबन हो गई, सिचुएशन थोड़ी सी ऑड हो गई। तो ये जो है ना वहाँ से कॉन्गो चला गया। कॉन्गो जाके उसने जब वहाँ पे टीम डेवलप करनी शुरू की, तो टीम डेवलप वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे टीम डेवलप हुई नहीं। तो उसके बाद वो वापस दोबारा क्यूबा आ गया और आके वहाँ पे उसने रहना शुरू कर दिया। लेकिन फिर करता ये था कि मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाता था और वहाँ पे जो है वो एज एन एम्बेसडर बन के जाता था और वहाँ पे जाके लोगों को बताता था कि आज़ादी क्या चीज़ होती है और फ्रीडम क्या होता है, और लोगों को इसके बारे में अवेयर करता था। वैसे उस चक्कर में वो 1965 में पाकिस्तान भी आया था, अयूब खान साहब से भी मिला था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें। आपको मैं तस्वीर का भूल गया कि तस्वीर कौन सी है उसकी, और तस्वीर उसकी जो है वो एक ऐसी है 1960 में खिंची थी और आज तक वो तस्वीर जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रिंट होने वाली तस्वीर वो बन गई। क्यूबा का आदमी और सबसे ज़्यादा जो तस्वीर किसी की प्रिंट हुई है दुनिया में, तो वो इसकी जो है वो ची गेवारा की तस्वीर प्रिंट हुई है। और वो आपने भी देखी होगी, हर किसी ने देखी होगी, किसी ने पता नहीं होना कि वो ची गेवारा की तस्वीर है, लेकिन वो हर किसी ने, हर बंदे ने जो है वो बड़े शौक से, बड़े प्यार से, बड़े लाड से जो है वो तस्वीर देखी हुई है उसमें। और हर किसी ने उसकी टी शर्ट पहनी, मैंने भी पहनी हुई है जवानी में। तो वो सारा कुछ करते करते चीज़ें जो है वो आगे जा रही थी। जब जिस समय मैं आपको बता रहा था कि वो वहाँ पे जब मुख्तलिफ मुल्कों में जा रहा था, पाकिस्तान भी आया, फ्रांस भी गया, चाइना भी गया, उसमें शुमाली कोरिया भी गया, मिस्र भी गया, अलजायर, ये वो सारा कुछ गया, सब जगहों पे गया, करता रहा चीज़ें उसमें। लेकिन उसके बाद उसने जो है वो घूम फिर के जब वापस आया तो पता चला कि 1965 में वो वापस आया तो कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई कि उसके बाद उसको जो है वो पता चला कि 2 महीने बाद जो है वो गायब हो गया। अच्छा हुआ ये था कि वो वहाँ से जो है वो एक और मुल्क चला गया और मुल्क क्यूबा चला गया। और क्यूबा जाके जो है वो, क्यूबा नहीं गया, वो कहाँ गया, वो मैंने लिख के रखा हुआ था इसमें, बोलीविया गया। तो वहाँ पे जाके जो है वो उसने क्योंकि पूरी CIA वगैरह सारी फ़ौजें उसके पीछे पड़ी हुई थी और मसाइल मुश्किल थे उसके लिए, तो वहाँ चला गया। और वहाँ जाके जो है वो एक जगह पे वो छुप गया और छुप के उसने अपनी एक टीम बनाई हुई थी, जो ज़ाहिर बात है वो अकेले ट्रैवल नहीं करते ऐसे लोग उसमें। तो वहाँ पे उसको जो है वो एक मुखबरी हो गई और एक बकरियां चराने वाले ने मुखबरी कर दी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बकरियां चराने वाले ने उसकी मुखबरी कर दी। और मुखबरी करते हुए बकरियां चराने वाले कुछ जब उससे पूछा गया कि क्यों मुखबरी की, वो एक अलग, वो मैं आपको एंड में इसके बताऊंगा। तो वो मुखबरी कर दी उसने, और मुखबरी के बाद जो है वो CIA वगैरह सब लोग अलर्ट हो गए और वहाँ पे सब लोग आ गए और कॉन्गो से और सारा कुछ, उसमें कोई 1800 के करीब जो है फौजियों ने ऑपरेशन किया और उसको वहाँ पे पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद उसको जो है वो 2 दिन जो है वो
ज़ख्मी था, उसको उसको बाकी दोस्त साथी उसके मार दिए थे, उसको इंटेरोगेट किया, उसको मारा पीटा उसमें, लेकिन वो एक लफ्ज़ नहीं बोला। और वो जो वहाँ पे फ़ौजी थे, जो बाद में जिनके इंटरव्यूज़ हुए, उन्होंने कहा कि यार ये बंदा जो है इस किस्म का था कि ये इस बंदे की शक्ल देख के जो है ना हमें खौफ आता था। ये इतना इतना कॉन्फिडेंस था इस बंदे की शक्ल में कि हमें जो है वो अजीब सा लगता था इसमें, हम ज़्यादा देर इसके सामने खड़े नहीं हो सकते थे उसमें। तो मुख्तलिफ़ टीमों ने आके इंटरोगेट किया, चीज़ें की, लेकिन वो कुछ नहीं निकला। तो उन्होंने अपने सदर को बताया, अमेरिकी सदर को, कि यार इसका क्या करें, ये तो कुछ नहीं बता रहा है। तो उन्होंने कहा कि यार इससे पहले कि हम पे प्रेशर बहुत बड़े, इंटरनेशनल प्रेशर बहुत बड़े, तो आप जो है वो इसको इसको मार दें। इंटरनेशनल प्रेशर से यहाँ तक मुराद है कि जब वो क्यूबा में था तो यहाँ तक हुआ था कि कहा जाता है कि रशिया के सदर ने एटम बम जो है वो भेज दिया था कि क्यूबा में जाके आप एटम बम लगा लें, आप मुतमिन रहें वहाँ पे उसमें। लेकिन फिर वो वर्ल्ड वॉर 3 के डर से फिर वो जो बहरी जहाज़ एटम बम लेके जा रहे थे उनको वापस बुला लिया था। या मतलब इतना हैवी किस्म का ये आदमी था, इतना हैवी किस्म का ये फ्रीडम फाइटर था उसमें। तो उसको जब पकड़ लिया और उसके बाद उसको मारने का फ़ैसला हुआ, तो उसको ख़्याल था कि उसको मार दिया जाएगा, लेकिन मारा नहीं गया उसको। उसको उसको ज़ख्मी किया गया, उसके हाथ काटे गए और उसके बाद उसको जो है उसको गोलियों से छन्नी किया गया। कहा जाता है कि 9 गोलियाँ मारी थी उसमें। और उसकी जो है वो उसके बाद उसको दफ़ना दिया गया, उसको उसको एक इज्तिमाई कब्र में दफ़ना दिया गया और पता नहीं चला कि कहाँ पे किस तरह से है। अभी थोड़ा अर्सा पहले पता चला है कि उसको जो है वो कहीं पे एक कब्र कुशाई हुई है इज्तिमाई कब्रों का, तो उसमें पता चला कि वो हाथ जो हैं वो किसी एक बंदे के 2 हाथ नहीं थे, कटे हुए थे उसमें। तो उसके बाद उसको जब स्कैन किया, चीज़ें की, सारा कुछ पता कराया, चीज़ें रिसर्च की उसके ऊपर, तो पता चला कि ये वो जो है वो ची गुवेरा है। और ची गुवेरा को फिर उसके बाद वो क्यूबा लेके गए, क्यूबा लेके जाके उसको बड़े एज़ाज़ के साथ जो है, बड़े बड़े एहतराम के साथ जो है उसको दफनाया गया उसमें। तो इसलिए जो है वो अमेरिका उसके लिए बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ था उसमें, और अमेरिका चाहता था कि वो ये सारा कुछ हो जाए। अब बाकी आप सियाने बयाने आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात उस लकड़हारे की थी, उस लकड़हारे की नहीं, उस क्या कहते हैं उसको, बकरियाँ चराने वाले की। वो असल बात जो है वो ये थी जो आपको बतानी थी। और वो उससे जब पूछा गया कि यार तूने इतना बड़ा फ्रीडम फाइटर जो तुम्हारे पास आता था, आके यहाँ पे तुम लोगों को आज़ादी दिलाना चाहता था, तो ये यहाँ पे आ रहा, तुमने इसकी मुखबरी क्यों कर दी, तुमको पैसे मिले, क्या हुआ? कहते नहीं, पैसे पूसे कोई नहीं मिले। जब यहाँ पे आके ये आता था तो यहाँ पे फायरिंग फूरिंग भी होती थी, तो मेरी बकरियाँ डरती थी। मैंने कहा दफ़ा करो, मैंने इसकी मुखबरी कर दी। वो पास जो है वो अमरीकी जो फ़ौजी वो था, वो जो उनकी चौकी लगी होती है उसको जाकर बता दिया कि यहाँ पे ये लोग ठहरे हुए हैं, और कर दिया उसमें, सिर्फ अपनी बकरियां चराने के चक्कर में। इसलिए कहते हैं कि जो बेहिस कौम है उसको जगाने वाले को बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। अभी तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।